भगवान को देखिए आप भगवान को केमी भल पाइबा आम आम स्त्री के भल पाचे आम बापा को भल पाचे आम माँ को भल पाचे आम पुत्र कन्या मान को भल पाचे आम धन संपत्ति के भल पाचे आम गाड़ी के भल पाचे आम घर को भल पाचे आम भगवान को केमी भल पाइबा ना भगवान को विषय जदि शुणव ताहले भगवान को भल पाइब आम विषय जाने कि शुणी से विषय शुण गीता भागवत पढ़ सतसंग को जाओ ताहले तुम्हें भगवान को विषय शुणिले भल पाइब ए विषय आउ गोटे उदाहरण कहवा प्रवचन रे आमे शास्त्र विषय बेसी आलोचना करूना कारण ओडिशा लोक माने शास्त्र बहुत जानती आमे केवल आपण मान को पॉइंट्स कहवा केवल स्टोरी कहवा जा भितर आमे भगवान को विश्वास करि परिबा शास्त्र को ग्रहण करिया पन चेष्टा करि परिबा भगवान को भल पाइबा लोक ए जगत रे बहुत कम आउ जगत रे अनेक लोक को आमे भल पाऊ हो कि ना कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम कहा हृदय रे नाही सेथि पय आमे जळुचे आमे धोखा खाउचे जहा को भल पाउचे सी हमको लात मारुची ए शरीर को भल पाउचे चकन चिकन करि के रखिचे ए शरीर दिन तुमको लात मारिबो पैरालिसिस हे जिवो हरि बोलो डायबिटीज हे जिवो कैंसर हे जिवो जो शरीर को जतन करूछ से शरीर तुम कष्ट दबो या विषय गोटे बढ़िया कथा भल पाइबा काहाकू भगवान को भल पाओ ए जगत रे जहा को भल पाइबो तुमको धोखा मिलिबो जब उदाहरण स्वरूप गोटे छोट पिला स्कूल को जाए पाठ पढ़िया से स्कूल रे शिक्षक माने कहते बापा ये जगत रे आमर सबुठारु प्रिय होचंदी पिता माता हो कि ना पिला माने अधिक भल पाते तांकर बापा माँ को छाड़ी के घड़िए रही पारिबे नाही सत ना मिछ सत आउ किए तांका आगे बड़ नुह बापा माँ लक्ष टंका देले भी तांको मन को बुझे पारिबो नहीं मो बापा माँ मो पाई श्रेष्ठ हाँ कि नहीं आमे भी भल पाइथिले आम बापा माँ को प्राण ठारू अधिक भल पाइथिले माँ को घड़िया न देखले पुओ कांदिबो कांदी कांदी धके धके तार प्राण चली जीवो माँ एते प्रिय थिला केते बेले पिला बेले बा ए ब्याउ से प्रेम नाही सेते छोट पिलाटे थिला ता बापा माँ को बहुत भल पाउथिला सेति पई तार बही पट्टा भितरे बेकमणी भितरे बापा माँ को छोटिया फोटो दीटा रखि थाए काहेकि कारण मो बापा माँ को मो भल पाउछि तापरे किछि दिन जेतले बड़ ही गला पिलाटी स्कूल को गला सांग साथी हैला ता सम बयसर पिला मानक सहित खेलिला बुलिला तापरे आ बापा माँ को भल पाइलानी जीव जे खेलिया को दिन सारा खेलिबो बेळ उडको आसीबो जो पिलाटी बापा माँ को न देखिले घंटाटा रही पारु नथिला सेई पिला 5 घंटा 10 घंटा जाकी पिला मानक संगरे खेलुची बापा माँ जेते डाकिले मथा उ सुनुनी से एबे का को भल पाइची हरि बोलो का को भल पाउची सांग मानकू जो भल पाइबाटा बापा माँ पाखरे थिला से भल पाइबाटा सांग साथी मानक पाखु चली गला तापरे आउ किछि दिन गला परे जतबेले ता देहरे टिके यौवन आसिला युवक हैला हरि बोल सेतबेले सांग साथी के पसंद कलानी ता निज शरीरटको सजेला केमिति पैंट शर्ट पिन्धिबो केमिति हेयर स्टाइल करिवो दिन को गोटे गोटे प्रकार कटिंग करिवो देखुथिबे आपण माने जो माने टिके 10-12 वर्ष 14 वर्षर पिला से माने बेसी निज शरीर को सजेबे स्वाभाविक भाव रे घंटा घंटा धरी निज शरीर को से पेंटिंग करिवे सजेबे प्रेम कोठी की गला बापा माँ सांग साथी तापरे निज शरीर बहुत भल लागिबो शरीरटा से समय आमे समस्त सेही बयस देकी गति करिचे तापरे जता पिलाटे कॉलेज पाठ पढिबो यौवन बयस आसीबो 18-19 वर्ष 20-21 वर्ष तापरे काहाकु ना काहाकु गोटे भल पाइबो झियोटे हितले पुओ को भल पाइबो आ पुओटे हितले झियो को भल पाइबो केते भल पाइबो ना निज शरीरठो अधिक भल पाइबो हां कि ना समस्त कथा अनुभव करथि माने जीवन रे हमर भल पाइबाटा केमिति परिवर्तन हे जाउची मनुष्य काहाकु केते बेले भल पाए केते बेले पिता माता को भल पाए केते बेले सांग साथी की भल पाए केते बेले निज शरीर को भल पाए केते बेले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हे कि झियो पुओ को झियो को भल पांती से घर संसार बापा माँ को छाड़ी चली जाती माने एते प्रेम उकुटी जाए किंतु सीए अधिक समय रही जिते बापा माँ जानती मो झील क्या गोटे भल पाइलानी पुओ क्या गोटे भल पाइलानी तापर से कौन करते बाहा कर दिखती आ बाहाघर है पूर्व प्रीति सब भूली जाती पति पत्नी भितर गोटे प्रेम जात हो जाए हुए कि नहीं नुआ नुआ कर बाहा पति पत्नी भितर जो संपर्क मधुर संपर्क से संपर्क जगत निरा किंतु बेसी दिन ना बा गोटे वर्ष अति बेसी से संपर्क रहिबो गोटे पुओटे कि झीलटे हो गले आउ मधुर रहिबोनी से मधुर सब पिंपिड़ी खाई जिवे कोन आज्ञा हेछि ना नहीं
ନା ଏବେ ବି ପ୍ରେମ ଅଛି? ନାଇଁ ମୋ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଷ୍ଟିଂ ଦବନି ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବନି, ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ବନେଇ କହିଥିଲୁ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହିବ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଶୁଣିବ। କାରଣ ନୂଆ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବ ନା ପତ୍ନୀ, କିଛି ଜାଣିନଥିବ ଘର ପରିବାର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ଦେଢଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଚଳିବ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବନି, ଏଥର ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବ, ହଁ କି ନା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଜାଣି ପକାଇବ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା, ଏଥର ହାର୍କିଂ କାଢିବ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ, ସ୍ୱାମୀ ଚୁପ୍ ରହିବ ଗୋଟେ ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ପରେ 3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବି ସହି ପାରିବ ନାହିଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ କହିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବ, ଆଉ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ କହିବେ, ଶୁଣିବ କିଏ? ପଡ଼ିଶା ବାଲା। ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହବ, ହରିବଲ। ଆଉ ସେଇ ଝଗଡ଼ା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ହଉଥିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କହିବା କଥା? ତ ଭଲ ପାଇବାଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ତାପରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀକି ଭଲ ପାଇଲେ, ତାପରେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ତାପରେ ବିବାହିତା ପତି ପତ୍ନୀକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ତାପରେ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ କି ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ପାଉନ ଭଲ? ଯାହାର ନୂଆକିରି ପୁଅଟେ ହେଇଥିବ ଫେସବୁକରେ ଦେଖ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖ, ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖ, ସବୁଠି ତାରି ଫଟୋ। ତମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତମ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ ନା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କହିବା କଥା? ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତାରି କଥା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତା ପାଇଁ ଭାବୁଛ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛ। କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଦେଖିଲେ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନେବି, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ନେବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନେବି, ମୋ ଲଭର ପାଇଁ ନେବି, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନେବି, ଚିନ୍ତା କରୁଛ କି ନାଇଁ? ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛ, ତମେ ଭାବୁଛ ନା ନାଇଁ ଘରକୁ ଗଲେ କଣ ନେବି? ଯଦି ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ଖେଳଣା ଧରିକି ଯାଇଥିବ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଲ ପାଉଛ ତା ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କି ରସଗୋଲା କଣ ଧରିକି ଯାଇଥିବ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ବୋଲେ ପିଆଜି ପକୋଡି ବରା ସିଙ୍ଗଡା ନେଇକି ଯାଇଥିବ, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ତା ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବ, ହରିବଲ। ଆଉ ତମେ ଯେମିତି ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ଭଲ ପାଇବ, ଆଉ ତାପରେ ଦିନେ ଦିନେ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବଡ ହେଇକି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଯିବେ। ଏଥର ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲେ ଲୋକ ମିଳିବେ ନାହିଁ। 50-60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ତମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ନୂଆକିରି ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ ହେଲେ ତମେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବ, ତାପରେ ପ୍ରେମ ସରିଲା ସେଠୁ, ତାପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହବ। ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? 40-50 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ହେଲାଣି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ? କିଏ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଜଗତରେ? ସତ କଥା କହୁନ? କେହି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ପାଇବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କେବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଦେଖ। ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ସେ ଉନ୍ମାଦ ହବ। এই জগତରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରେମ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ସବୁ ଦୂଷିତ, ସବୁ ନଗଣ୍ୟ। କୌଣସି ପ୍ରେମ ଲମ୍ବା ସମୟ ରହିବନି। ଆଉ ପ୍ରେମ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନା, କାରଣ ଜୀବର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ, କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଢା ଜୀବନଟା ଛଟପଟ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପ୍ରେମରେ କେବେ ଧୋକା ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଯେତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତାର 7 ଗୁଣା ଭଲ ପାଇବେ। ସିଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଯାହାର ଜଞ୍ଜାଳ ନାହିଁ, ଟେନସନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଭଗବାନ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା? ନା ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋ, ତମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ।